الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري ربنا فلا ما فوين واتي إني تشا وبسقفه ولا كونوا ولا قصيب ما نعم واتي دو تمنا كوشما فنا كرو كونو أشكاتولا دور تنبي نيجونا بيوتي وچه دور تنبي بيو بانغرا كوسبه دور تنكا كني باسل بيو بانا بلو وچه ani dugu jara on ka kena foitana be barka dala وچه anganga alafu parce que ni en sera quand il est sur la secondaire na abla anganga alafu ayu o fembaye tikatola do masika bo akaso kono bi ya foti ka sababu ke ata ere sakula o amunu sera ka bo o ambi alafu tabarakallah baba André bamanon ko sinti kono fe ma dembe balo oche si ni ya jatemna ale de bi ke sababu ye ka deum balo ni ma fen chama de balo alma de bi balo sina bagan chama be no lu bi balo sina onga kono ale shinda ale bulu ngona taba demi balu ono gote ko sinti kono fe ma demi balu ubo fe ka fo janawaya kono benika fere do wasa ka sika balu la ko nete sika fo ko abla balu fere ni fonfona nga balu la e fona te sika fo ko André balu fere ni fonga balu la naam am bena balu fere de do Allah akbar am bena mako nyina bo chugudu naam ala chuga min dinema amado amu chuga de maka gele akili nyina bo tasula gele obe kili mais ala ma ambeson fere kilina sikatol iftasoro frodo bi no nene ata bi ka bana kenya ngani e fura kili ta tika bana kenya asakane oye o abitede o ba fa ko do fable aflana ma ku jenu muye ko gesete wulu fe ma ni anyi gelo ndo na harmaden tay oche e mun riel kote ko gese ati wulu fe ma anyi gelo ndo na harmaden tay oche mimi talike wulula ibaye ka fo ko chenga fo abi dumune ke ara mo do fon fon do abo bedum nga nyiti no adakasa tibo onduma ndaku kanyi brose ka treke mondo la ere femo rebe na mulu kan do kono wasa kasaka tige nga o bela modo antam non tenya ni yeni la jesisa ibaye ka foko abi ala ka masade ko fo Allah akbar sabula feno be no lu farali no ala la ble lu nyene boli farali no ala la sikatola ara de tsu lu nyene bo ni ala here femi nyene bo ya nyene bo chu nyuma di uluti magwa fuike wasaka dako wasa daka sakana bo nga ala here jame wulu nyina alhamdulillah ala here jame wulu daina wa hali sumuta mene Allah akbar utekaba kuyi kaba kuyi ala ni ala jame femi na ble abo fo ni ala jame femi na gashi fuiti suko kusoro able afamuna bismillah ayo biye jumayi naam kalo klitan duru avril kalo samba flone mwani fla naam sungolo fona klitan ani nani soro fasiri bo kono semani ga fasiri ga fo kono naam amna la jeferete folo kuma bado kasiga fo moko yo wasa family kasiga sura ko lable tubarakallah informateur ale ko di ajira ka fo polisu korotolendo sarakura la wala la uka bulukan ku bala ku ka nuson ko ajira ko satela kala yino ke min bato sarakura mesiga bloka bulukan chugomina jona awo membi talike sirakan tamman ko satela gela do bala sesa ka sabu ke wari saratai siraka tamala fe o ko do farala kan kuma ci ale no ku ye anyini ko ashimika ko jalatke nam basiri ka la halala ko mali kuno funo dilo kon ye la jereke kunungo ka nyini ka foko ashimika isendo ashimika kuin laje ka nyana bo nam
bon ko commune de Medla wa nek commune iba ka fo ko barakelo ni sonko ale kundu we sigil doke nga ko sigili ni amabo u jezena ni grobra wi les échos wili ko malila segaselu bi daile kuma benga ko jabita shila egri bidola ami elede jume egri bidola ko jabi borula ya fo fam flam malile ni o famena liberté provisoire iti sigi kasola kiribana enquête na daile fana de datu folo o ko na ni o famena bebodo ne ko na yakli tala ka foko abska ka me fili ou bien fasri ba abska fili ay comme ba daile dum ne ba foye mo ba datu to foye ba sorodo mais na fora ko ngoni adaile ko segasel daile la ale fo adaile do o bi fomo mais datu do to fomo anga fo mu newla kan nga fo de voilà parce que nan ko amake do so ka soso anga fo o chukol mais ni lamando amisuuluta fasri ba mo lu fo nga mo mu fara mari ni mutan danjela fo mutani fa kuma ciara afro ko segaselu butu fo ka sebima amma fema waso matla folo ifema matla de mo mi ye anyini ga muruturu asimila misri wala ale ko ndabana ci sara ka ba ci sara ku bi autoxique ko ko autoxique jabi fo mo yi matla folo aywa anga tabe aywa angata amisiga fo akacha segaselu daile kuni ma ko nambita ambiseno amisiu le ko me ambiti se ngo fede wetin ambiti ko kala sumbe wele ko lili chamanche kala sodo abla ko kala su ko gela bula ka keni kala su nyama ba ka nyefolu ye jamana chefo ka be suba no ye be jaturu de la république yi ko yu ko daile wasa ma obisu ga baro ke cho donc a famu ko mo mena ma tout don le bu yere ko fu awo okay akilo fona ka usa ko mo do le kini mi yere ko fu ma ti don yoro ko ma ga ja o te wa awo l'essor ala sementia ka fo dr Soul ko kala maiga makoro nendo senti la kalun kle mogani kele nam ni ma fili alamsa dondo o ka sementia ka fo ku abilla be na wasa kata senti mo jabi nam o bna nyini ngane mun kala ko be ka ala ben kusube o timbi talige stra kan tama musa ka no transferu ya yeleni ablanda ko amaken hakli ka keni esoro ka nyefolu ye mi rafnam talike senantola ci dangrobo ko kene championnat national nam oko Bakari Jan koneni juluba se wala ka nyamo ka sama no nyonche wati mne ko 600 nam o dala semental no ga fo mali ko ni wati mi ke nyamo ka la oko o kala ni misi wasa ko ya blay o tata mbolo ay l'indicateur de nouveau abi fale ala sementia ka foko fondation orange ko ni sango flan wani kelin kono o ku sira ka bara do ke no bara buluda do yi ka do singoroma do ko bi sefo musaka keme ne sefo wode million keme wolon flan jate de ma usala ka minge ka bara buluda singoroma do ka ke funesriya awo membe talike almay jamana ministry mi fana nyesi do ko ko nyina bolima nam alaikum tambala kubala ka wira nyininga kanga jango kura mi siram na ni maliye la kanango strategela nam oko malinga na do nyina sefa ka seka kori tonic ba kema wolon flani ba bishi kin soro samia na tay ala ko ge ko M5 RF kono shuwel ni munu mi yogona oko ulu balaka uka hakilo fanandi ka uire la fasa ako no stratkela ablay nam oko do farali ko mo ka passer bota ka mo lita mo ko stratkela ablay ko syndicat mo bollo ka syndicat kon yi jala ki bi CMTR nyamgo ba Youssou Traoré kan ablay ayu Mali d'aujourd'hui ko bi Mali ko roi Mohamed V bodo ale fatuli sambi orone sabaye sera nam
o ko mɔgɔ don min kɛra tamasiyɛnba ye farafina ka bɔ yɛrɛ sɔrɔ ani tubabu ka mara kɛlɛli ko a kɛra o tamasiyɛn ye ko taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma faso ka so minnu feerela Bamako yan nɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ ko ase ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko ale ni minisiri kɔrɔ caman fana makɔnɔnen don kiiritigɛso la walasa k'u lamɛn o ko sɛbɛn wari miliyari 1 ni kɔ k'u kɔni dira maa dɔw ma minnu kɛra a ko dɔw serew ye Bavier Touré Fédération Malienne de Football ɲɛmɔgɔba ko ale makɔnɔnen don Côte d'Ivoire walasa ka taa kɛ olu ka fédération ɲɛmɔgɔya kalata seere ye ka t'o jate minɛ l'indépendant wa fo kɛn yɛrɛ ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko syndicat minnu bɛ mɔbili boliko kunna olu ni sirakantamako ministre b'a la ka muru san ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ sabula k'u tala ka ɲɔgɔn faamu fewu sɔngɔ kuraw la o jodo ministre jodo ministre jodo ko u b'a fɛ ka mun fara ko a ka ca ministre ko a cayara dɛ donc di bɛ n wele kan a kuma ka jan donc ni ministre b'an ko an fana b'a ko o y'a kɛ cogo ye min bɛ tali kɛ Lafiyabugu Bugudani na ko muso dɔ kantigɛlen yera yen nɔ k'a kantigɛ yɛrɛ wa k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila min Bugudani na Allahu akbar halawale sakoni ko ka gɛlɛn sa dɛ a tɛ sɔrɔ a la ɲɛ san dɛ a ka gɛlɛn min fana bɛ tali kɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ko ale y'a jira k'a fɔ ko Asimi kan ka bɔ se ni jɔyɔrɔ hukumu kɔnɔ a ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn minnu kuma dɔ olu ka hakilila bɛɛ tɛ faso juguya kumaw ye a y'a fɔ Basiriki ka donnibaliya hakɛ kɔnɔ kunnafonidilaw ka tɔnsigiba de kɛnɛ kan a so siratigɛ la bila ye ko Mali Tribune a bɛ cogo di Tribune sigira ka ɲa ayiwa ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko AMRTP la min bɛ tali kɛ téléphone sunba mɔgɔw bɛ wala minnu bɛ an ka téléphone ko nɛgɛjuru sira ko jateminɛ ani fiɲɛ sira ko bakuruba la o cakɛda de don ko tali minnu b'a la ka kɛ ko a ka wusa u ka hakilila ko ni kunlennaw ka jateminɛ ko siratigɛ la ka mɔgɔw ŋaniya dɔn yanni ka u ta min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ maa min bɛ wele ko docteur Musa Kulubali ale ye adamadenya dɔnbagaba ye ko ka an ka danbew sankɔrɔta k'u don ba la kosɛbɛ k'o bɛ tɛmɛ an barakanw de sɛmɛntiyali fɛ abula dani an barakanw bamanankan kɔrɔbɔrɔkan filakan n'i ye sɔgɔmada kunnafoni teli kumaba dɔw ye ayiwa tubarikali o kɔni ye tiɲɛ dɛ parce que n'a ye nazarakan fɔ maa caman t'a faamu mais n'a ye bamanankan fɔ an yɛrɛ ka kan kɔni o de kama i mana ye gafe ninnu an b'a bɔ nazarakan na k'a yɛlɛma bamanankan na a tɛ wa walasa mɔgɔ caman ka faamu n'o tɛ kuma dɔ n'i y'a to nazarakan na a bɛ gɛlɛya dɛ caman tɛ caman faamu a la ayiwa André n bɛ taa ne ye bi ne yɛrɛ ka wolodugu la Umadugu Tombouctou Bilali Soudan Tamsoro Botini Galanga Fundi Jakam Bijawani et c'est la sauce ça ne sera so c'est la ville la plus connue du Mali ah oui c'est que Fouta là c'est la ville des explorateurs aussi ah Machima Botuabula Katama ke ka fo bita yoro da mo kamuni ma c'est Tombouctou oui les Anglais les Français les Allemands les Écossais ou betara Tombouctou ni tarabi i b'a sɔrɔ olu ka so bɛ yen a sɛbɛnlen don a kan u nana sɔn min na u taara don min na a bɛ yen n'i taara Tombouctou fana i b'a sɔrɔ Marocain tun bɛ yen Marocain ka yɔrɔ bɛ yen Marocain fana tun y'a mara waati dɔ la o fana ka taamasiyɛn bɛ yen n'i taara Tombouctou nanzaraw bɛna dɔn an ka don min na olu ni anw karilen ɲɔgɔn min na olu fura bɛ yen u fura fana bɛ o yɔrɔ la o tamasiyɛnw bɛɛ bɛ yen o tamasiyɛn bɛɛ bɛ o yɔrɔ la n'i taara Tombouctou waliji bi 330 ani 7 ni taara waliji baw n'i taara i b'u da yɔrɔ sɔrɔ ani an ka misiriba 3 mais a misiriba kelen kelen bɛ n b'o fɔ ye bi a bɛ Tombouctou a b'an tɔgɔ la an bɛ waso n'a ye mais an m'a jɔ bamanan de y'a jɔ an ye ɲɛmaa de y'a jɔ an ye Mali tun b'o cogo la Kanka Musa de y'o jɔ an ka misiriba Kanka Musa taalen Maka a tɛmɛna Tombouctou de fɛ fɔlɔ ka taa Egypte ka taa Maka a tɛmɛlen a y'a sigi a sigira yɔrɔ min na hali bi o tɔgɔ an b'a fɔ bamanankan na an b'a fɔ Maadugu maa sigira dugu min na kɛ Maadugu Maadugu a y'a don kɔrɔbɔrɔkan na Maadugu
C'est ça. Wayo de Bekata Bagan Kantik parce qu'il y a beaucoup de c'est ça. Mais hali c'est ça. Be amba wele krobora kana madu. Parce que bamana muntu ma no fait. Ulu ko ni ko ba ko tam ko tam ma dugula. Ma bi dugumina. Donc on to ko le torala ma dugala. Parce que quand Moussa sigira. Ah kangara Moussa. Akale mek fana. A segito. Tomok du jarae. A segre tomok du fait. Donc a seglende ako ko misri ninjo. Ay Moussa Kabo o misri be en fait halibi. Anga misri ba ka ko Moussa de a wori di kukajo. Ah, d'accord. Il y a femme. Même avec mon foyer, le 15 avril 61 déjà, aéroport, Mouloué a dit Tombouctou. 5 km guidron, Kadoudouko, Mouloué a dit. Mouloué est Tara Kenega, domine l'aéroport d'Aïla, Maman Alassane Haïdara, et Maman Av. Tombouctou des régions de Folo, Moué aéroport sort, que guidron sort. Indépendance, t'as les 5 km, 15 avril 61. Que le temps tout follow. À Karahan Vévolo. Le courant France. En 62, courant France d'Iram. Ah, oui, fait. Voilà. Oui, fait. Mais une dougni, à 2 euros. Nickel, non, t'es. Ah, nickel était. Au donner nos. Voilà. Donc, ma fait quoi le foyer bi. Tabarkala. Agila, femme Nickera là. Nam. Oh. On va faire camber what. Anti, ndene danyoye. Nale sona, nale odo angere sekela. Ala ko Franchika. Nale mo Franchika. C'est que nous va faire la que nous là. Non, bah, dans sur la note. Merci. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h en temps universel, nous sommes vendredi le 15 avril en 2022, le premier flash du jour avec Sekou Kone. Sekou, bonjour. Bonjour Abdoulaye et bonjour à tous et bienvenue dans ces flashs d'information. Les travaux de la 24e session du conseil d'administration de la CANAM se sont déroulés au Centre national de patronat du Mali. Les administrateurs se sont penchés sur les bilans des activités de l'année écoulée. La CANAM a enregistré des nouveaux adhérents malgré les difficultés. Les médiateurs de la République ouvrent ses portes au grand public. C'est une première pour la structure qui veut partager ses actions avec les usagers. La journée porte ouverte s'est tenue ce jeudi à Bamako. La presse malienne mécontente face à ce qu'elle qualifie d'injustice dans le processus de mise en place du collège à la haute autorité de la communication. Les hommes des médias se sont réunis ce jeudi pour informer l'opinion de l'injustice dont est victime Bassidiki Touré, troisième représentant de la presse au sein du collège de la HAC. La rencontre s'est tenue à la maison de la presse. L'hôpital du Mali décore ses médecins chinois. La cérémonie qui s'est tenue ce jeudi était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social. Sport football, le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi en faveur de la 19e journée. Des rencontres sont au programme cet après-midi au stade Modibo Keïta. À 16h30, la S-Police affronte les Yélen Olympiques. Juste après, l'association sportive de Korofina, l'AESCO, joue contre l'Afrique Football Elite, l'AFE. L'actualité sportive, c'est aussi les matchs allés des quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF qui débutent ce vendredi avec les chocs Entente Sétif d'Algérie, Espérance sportive de Tunis, coup d'envoi 21h à Alger. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kone, mise en onde Abdoulaye Andandite. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. Merci de l'avoir présenté, mais malheureusement, il n'y a aucun club malien dans ces compétitions africaines. Ah oui, dommage. Et il n'y a aucune équipe nationale malienne aussi au rendez-vous des futures compétitions africaines dans la phase finale. Ah oui. Et il n'y a aucune équipe nationale Coupe du Monde alors qu'on partait régulièrement avec les cadets et les juniors. Merci. C'est compliqué. Bonne journée. Pour un mois de Ramadan encore plus généreux, Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 15 avril 2022, rechargé par Pani, carte Move Money.